Kita mulai. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tajwid yang berkaitan dengan bab makharijul huruf, di mana makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Barang siapa yang mengetahui letak setiap hurufnya dan kita baca sesuai makhrajnya, insya Allah akan meminimalisir dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada saudaranya, yaitu sifatul huruf. Dan makharijul huruf dan sifatul huruf, ketika kita baca eh, sesuai makhraj dan sifatnya, maka hurufnya akan lebih mudah kita baca, tidak merasa berat. Ya. Untuk itu kita masih di tahap proses belajar. Kita nikmati prosesnya ya sampai eh, bisa, karena belajar makharijul huruf ini bukan satu dua pertemuan, tapi bisa eh, lebih dari itu gitu ya, tergantung kondisi masing-masing. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas eh, sebagian besar makharijul huruf, di mana eh, makharijul huruf dibagi 5 secara umum, yaitu al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan, al-halqu, yaitu tenggorokan, al-lisan, lidah, yang keempat asyafatan atau asyafatain, kedua bibir, yang kelima al-khayshum atau pangkal hidung. Al-jauf adalah huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hurufnya ada 3, yaitu huruf-huruf mad. Nu, hi, ha. Nah, itu adalah huruf-huruf mad. Kemudian al-halqu ada berapa makhraj? Ada satu makhraj ya berarti Ustaz. Al-halqu itu dibagi tiga, tiga makhraj. Oh iya ding Ustaz. Heeh. Iya. Jadi dari 5 ini, 5 garis besar ini kan dirinci lagi sampai ada 17 makhraj. Nah, ini al-jauf hanya satu makhraj. Al-halku ketika dirinci ternyata di situ ada 3 makhraj. Nah, jadi satu tambah 3 berapa sudah? 4 ya? Empat. Ya. Nah, 4. Nah, al-lisan atau lidah itu dibagi berapa makhraj? 10 Ustaz. 20. Berarti 4 tambah 10 24. berapa? 14, 14. Hafal. Maaf. Nah, 14 ya. Hurufnya ada berapa di lidah? 18. 18. Nah, sekarang asyafatan. Nah, ini belum kita bahas ya. Jadi kita bahas dulu. Jadi tadi 4 tambah 10 ya. 14 makhraj. Berarti kurang 3. 3 makhraj. Nah, kita sekarang masuk ke makhraj asyafatan atau apa? Kedua bibir. Asyafatain. Nah, Oh, asyafatain.
Ya, kedua artinya apa? Kedua bibir. Jadi ternyata ada huruf yang keluar dari kedua bibir yang dinamakan asyafatan atau asyafatain. Apa saja huruf yang keluar dari kedua bibir? Sebentar ya. Fa, ba, mim, wawu. Fa, ba, mim, dan wawu ya. Nah, karena sebutkan dulu dari Imam Al-Jazari rahimahullah, beliau menyebutkan falfa ma'atarafit sanayal musyrifah. Jadi fa itu keluarnya dari ujung gigi seri atas, ujung gigi seri atas menyentuh pada ma'atarafis sanayal musyrifah. Bibir bagian bawah, bagian dalam. Bibir bawah, bagian dalam. Yang basah. Fa, fa, fa. Jangan sampai bibir atas ketemu bibir bawah, bukan. Tapi ujung gigi seri atas menyentuh bibir bawah bagian dalam. Fa, fa. Bukan pa, pa gitu ya. Jadi jangan sampai menyentuh yang bibir atasnya ya, ke bibir bawah. Nah, yang jadi asyafatan atau asyafatan ini dibagi dua makhraj. Yang pertama fa ya. Yang kedua ini hurufnya ada tiga. Ba, mim, waw. Keluarnya ba itu dari kedua bibir dalam keadaan tertutup. Jadi bibir atas dan bibir bawah menyentuh. Bibir atas dan bibir bawah menyentuh dan sentuhannya itu bukan hanya menyentuh tapi sedikit ditekan. Nanti kalau nggak disentuh ditekan itu eh, ada udaranya nanti ba 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 gitu. Tapi yang benar ba ba bi Ba, bu abe ba bi bu. Jadi sedikit ditekan, bukan hanya disentuhkan, gitu ya. Ba. Nah, kemudian huruf yang keluar dari kedua bibir yaitu selanjutnya mim, yaitu sama. Posisi bibir atas dan bibir bawah itu bertemu dan kalau yang ini hanya disentuhkan saja. Untuk mim hanya disentuhkan, jangan ditekan. Ma salah. Yang benar ma, 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 ma. Itu ya. Nah, jadi jangan disentuhkan kuat. Ma, amma, nah, itu salah. Yang ketiga, kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah yaitu huruf waw. Jadi huruf yang dimonyongkan itu hanya huruf waw. Dan keadaan yang kedua, eh, posisi bibir yang dimonyongkan itu ketika huruf berharakat dhammah. U, bu, tu, su, ju. Nah, berharakat dhammah. Dan juga untuk huruf itu huruf waw. Jadi dua keadaan yang harus monyong yaitu wawu dan huruf yang berharokat dhammah. Nah, jadi kita mengucapkan wawu, wah, diposisikan dulu, dimonyongkan, disempurnakan dulu. Wa, wi, wu, wa, wi, wu. Nah, nah ini ya. eh, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan li syafatainil wawu ba mim. Jadi huruf asyafatain itu ba mim waw. Nah, ini untuk asyafatan. Jadi ada dua makhraj hurufnya fa, ba, mim dan waw. Nah, kita latih sekarang dari huruf fa. Nah, untuk fa dia termasuk huruf yang tipis. Untuk itu pangkal lidahnya datar ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi pangkal lidahnya itu tidak naik, jangan fa, tapi fa, fa tipis, fa. Nah, ujung gigi seriat atasnya disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam. Nah, silakan. Af, Af. if, If. uf, Uf. afa, Afa. if, fi, Ifi. uf, fu, Ufu. fa, Fa. fi, Fi. fu. Fu. Nah, jadi ini eh, termasuk sifat apa kalau mengeluarkan udara? Kalau udara Sofir. mengalir. Sofir atau tafasih ya Ustadz ya? Kalau tafasyi hanya dimiliki shin. Kalau sofir hanya dimiliki sin sama zai sama sod. Nah, fa Oh, beda. oh beda lagi. Kirain sama. Yang keluar Apa? udara itu ha hamas. Oh, mas. Nah, kaf ta itu kan ada hamasnya ya, soalnya ada udaranya. Ketika ak, nah, ada udara. Ak, at. Nah, jadi huruf yang mengeluarkan udara itu termasuk sifat hamas gitu ya. Termasuk di sini fa. Fa ketika sukun kan tadi af. Nah, itu udaranya apa? Keluar. Nah, setidaknya ada 10 ya, 10 huruf untuk huruf yang keluar dari eh, huruf yang mengeluarkan udara, yang udaranya mengalir. Sekarang makhraj kedua bibir yang kedua, syafatan. Yang kedua yaitu ba. Kita latih AB. Abe. Abe. Tipiskan lagi, jangan abe, tapi AB. Abe. Nah, IB, Ibe. UB, Ube. UB, Ube. ba, Ba. tipiskan lagi, ba, Ba. bi, Bi. bu, Bu. abba, Abba. ibbi, Ibbi. ubbu. Ubbu. Nah, sekarang huruf mim. Mim dia ditambah guna ya ketika eh, ya semua keadaan mim itu ada gunanya. Nah, kita latih am, Am. im, Im. um, Um. eh, yang mengalir sedikit ini apa namanya? Rohwah. Bukan sedikit. Nah, jadi poinnya ada sedikit mengalir. Sama kayak lam, nun, ain, ro, lin, Ini ya Ustaz. lin Umar, bainia. Nah, jadi am ada sedikit aliran. Kita ulang. Am, Am. im, Im. um. Um. Nah, di tasdid ini kita tambah guna ya. Amma, Amma. immi, Immi. ummu, Ummu. ma,
ma, Ma, ma, tipiskan lagi. Ma, ma, mi, mi, mu. mu, Sekarang wawu. Jadi setiap keadaannya wawu itu monyong ya. Wa, wa, wi, wi, wu, wu, awwa, awa, iwi, iwi, uwu. uwu, Nah, contohnya di dalam ayat di dalam Al-Quran itu adu, adu. Jadi ketika wawu bertasydid itu ada hentakan. Adu. Kan asalnya itu aduwu, aduwu. Nah, ketika wakaf di situ adu, adu. Jadi bukan adu, adu. Nah, itu salah. Jadi adu. Lanjut. Wa, wa, wi, wi, wu. wu, Hmm. Jadi asyafatan sudah selesai. Hurufnya ada 4. Makronya dibagi berapa makronya? dua Ustaz. Nah, dibagi 2. Sekarang kita masuk ke makhraj terakhir yaitu al-khoyshum atau pangkal hidung. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah, wa gunnatum makhrajuhal khoyshumu. Jadi semua huruf gunnah itu keluarnya dari al-khoyshum yaitu pangkal hidung atau rongga hidung. Apa saja huruf yang keluar dari rongga hidung atau pangkal hidung? Ada 2, yaitu mim dan nun. Jadi semua huruf hijaiyah itu yang keluar dari hidung cuma ada 2, mim dan nun. Nah, ini perlu diingat. Jadi eh, kebanyakan kita Indonesia itu banyak yang mengeluarkan huruf ke hidung, padahal yang keluar dari hidung cuma 2, mim sama nun saja. Kayak ain, itu keluar dari hidung, padahal ain tidak keluar dari hidung. A'u, a'u. Nah, itu kita harus melatihnya. Ada ada turunan dari al-khayshum atau huruf gunnah yang perlu digunakan juga ketika membacanya, yaitu sekitar ada 7 hukum ya, termasuk idgham bigunnah. Nah, itu keluarnya dari hidung. May yaqulu, may yaqulu. Nah, kemudian nun dan mim bertasdid. Inna, amma. Nah, itu guna. Kemudian ada iqlab, nun sukun bertemu ba, mim ba'di, itu kalau dari hidung juga. Kemudian ada ikhfa hakiki. Alta, alta. Termasuk izhar halki itu juga masuk. Tapi gunanya cuma sebentar. An'amta, ya kan? An'amta. Jadi nun sukun itu kan intinya yang berhubungan dengan nun dan mim itu pasti ada gunnahnya. Nah, dan alhamdulillah untuk pembahasan makharijul huruf sudah selesai sampai yang terakhir. Jadi mim dan nun ini memiliki 2 makhraj, 2 tempat keluar. Kalau mim kedua bibir dan al-khayshum, ya, asyafatan dan al-khayshum. Kemudian untuk nun al-lisan dan al-khayshum. Nah, jadi kalau ditanya huruf hijaiyah yang memiliki 2 makhraj, sebutkan. Nah, berarti mim dan nun.
Alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Semoga kita bisa mempraktekkannya sesuai teori Iya. dengan cara terus latihan ya. Jadi ini Kalau tadi yang huruf tebal berarti setelah ini Ustaz. ya huruf tebal setelah ini. Nah, jadi tadi eh, al-jauf ada satu, al-hal ada satu makhraj, al-halku ada tiga makhraj, berarti empat, al-lisan atau lidah ada 10, berarti 14, asyafatan berapa tadi? Dua, Dua, 16, al-khayshum atau pangkal hidung satu. satu. Jadi 17 makhraj. Ini sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Jazari, yaitu makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul huruf itu ada 17 makhraj. Alladzi yakhtaruhu man ikhtaba yang dipilih oleh eh, banyak ulama muktabar gitu ya. Karena nanti ada kalau di dalamnya lagi makharijul huruf itu ada yang membaginya 16, 17, 18. Ada bahkan ada yang bilang makharijul huruf itu ada 29 atau ada 28. Berapa Sesuai selisihnya Ustaz? sesuai huruf hijaiyah gitu ya. Cek, Sesuai cek, jumlah cek. huruf hijaiyah. Gimana? Nah, sekarang kita latihan huruf hijaiyah. Kayak seperti macet ya, Pak Mas Iqbal. Videonya kayak macet. Yes, cek. Macet Ustaz. Bentar. Iya, macet. Nah, Eh, sudah. udah oh ya, ya, siap. Hmm. Kita latihan huruf karena sudah selesai kita bahas semuanya. Jadi kita latihan dulu sekarang. Mulai dari Hamzah. Kita urut ya. I, U, A. Ya kan? A, I, U, A. Hati-hati di sini rawan masuk hidung ya. U, U. Kalau nggak sempurna jadi masuk hidung. U, gitu ya. U, U, I, U, A. A, I, U, A. Babi, Bu, Abe. Babi, Bu, Abe. Nah, hati-hati bunya tadi sedikit ada udara. Bu, bu. Jadi posisikan dirapatkan dulu. Nah, gini. Ditekan, baru diucapkan. Bu, nah, bu. Nah, gitu ya. Babi, bu, abe. Babi, Bu, Abe. Bu, coba. Bu, Nah, itu. Bu, Bu, ya. Tati, tu, at. Tati, Tu, At. Nah. Sasi, su, as. Sasi, Su, As. Ya. Jaji, ju, aje. Ja, Jaji, Ju, Aje. Nah, insyaallah. Ha, hi, hu, ah. Ha, Hi, Hu, Ah. Lagi. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya, kasrohnya masih keluar hidung. Masih keluar dari hidung. Hi, Coba.
Kalau hi, iya ada sambil dipencet. Hi, Hi. Hi. bandingin sama ha. 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 Wih. Nah, keluar dari hidung kan? Ha. Iya, Kasrahnya betul. masih keluar dari hidung kan? Nah, coba nanti hai sempurnakan terus dilamain gitu. Sambil dicari-cari. Hai. Baik, Ustaz. Nah, gitu. Sekarang. Hi. Hi. Kalau yang barusan lumayan, Ustaz. Hi. Hi. Yang barusan kena lagi. Ya, berarti masih anu ya. Perlu dilatih terus untuk kasrohnya. Sekarang kita masuk ke kho. Kho, hi, hu, ah. Kho. Khi. Khu. Ah. Ya, nah, jadi lebih cepat ya. Jadi, ah. Kalau sudah nyampe kho itu langsung, ah. Langsung ketebal. Nah, dadi, du, ade. Dadi. Du. Ade. Dadi, du, ade. Dadi. Du. Ade. Lagi. Dadi. Du. Ade. Sekali lagi. Dadi. Du. Ade. Nah, Dzali dzu al. Dadi. Du. Az. Nah, masih keluar udara. Az. Bukan az, tapi al. Al. Az. Al. Az. Al. Az. Dzali dzu al. Dadi. Du. Az. Nah, masih belum. Az. Jadi bukan udara yang ngalir, tapi suara. Az. Nah, masih ada ya. Zal. Baik, Ustaz. Rodi. Ru. Aro. Ro, Rori. Ru. Ar. Aro. Ar. 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 Lagi ya. Rodi, ru, aro. Rori. Ru. Ar. Ar. Nah, itu. Zazi, zu, az. Zazi. Zu. Az. Masih ada kempesnya sedikit. Az. Az. Hmm. Coba samakan apa? Habis ini sin ya. As. As. Nah, sekarang zai. Az. Az. Nah, hampir sama kan ujungnya. As. Nah, az. Nah, jadi jangan kempes ke sin bunyinya, tapi az. Az. Nah, Az. ya, jadi zai juga ya. PR. Baik, Ustaz. Sekarang sin. Sa, si, su, as. Sasi. Su. As. Nah, ini bagus. Sha, shi, shu, ash. Shashi. Shu. Ash. Ya, bagus. So, si, su, as. Huruf tebal juga ini, Ustaz. Ya, hanya baca aja ya. So. Si. Su. As.
Naam. Fo, fo, fo. Dodi du al. Dhalidu al. Tati tu ato. Tatitu ato. Zazi zu al. Dhadhidu al. Ai au a. Ai au a. Nah, kasarnya masih kalau ada hidup. Ai ai Ai, ai. ai 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 ai. Iya ya Ustaz. Masih bocor. Nah, kita latih lagi. Ai, au, a. Ai au a. Nah, untuk bainiannya sudah bagus ya. A, a. Oh, Rogi, wu, au. Ghaghiru au. Rogi, wu, au. Ghaghiru au. Ya, bainnya ini masih sedikit ada koknya ya. Jadi nanti latih lagi. Au Oh, oh, lebih haluskan lagi. au au au. Udah, udah tinggal dikit lagi. Fa, Itu fa, fi, fu, af. fa fi fu af. Bagus. Kopi, ku, ako. Koqiku aku. Nah, kaki, ku, ak. Kakiku ak. Lalilu, al. Lalilu al. Mamimu, am. Mamimu am. Naninu, an. Naninu an. Wawibu, au. Wawiwu au. Hahihu, ah. Hahihu ah. Yayiyu, ai. Yayiyu ai. Nah, 5 huruf yang apabila bertanda sukun harus dibaca dengan qalqalah. Hurufnya baju di toko. Ada 5 ya. Nah, sudah selesai kita latih. Nanti diingat huruf yang masih ada PR. Yaitu lebih dibanyakin latihannya. Tadi Baik apa Ustaz. aja PR-nya? Ada ghoin jangan sampai kecampur kho. Kemudian zal itu menghilangkan hamsnya karena harusnya rohwah. Kemudian huruf ha berharokat kasroh jangan sampai keluar hidung. Kemudian yang ain kasroh juga masih keluar hidung. Ustadz, saya Afan izin tanya yang ini kan kemarin ada catatan ketika huruf tebal seperti ro jangan membuat makhraj mendekati wawu sukun. Nah, ini yang tadi yang
Ghoin sukun ini juga berarti segitu ya Ustaz ya? Au. Enggak Ya, ya? sama-sama. Jadi, Hmm, oh, tetap dibuka. Oh, oh. Nah, hmm. Baik Ustaz, insya Allah dilatih Ustaz. nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, barakallah. Nggak ada pertanyaan lagi. Sementara belum Ustaz, sebentar. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke, oh ya, ini sebelum praktek, Anda ingin memperlihatkan, kelihatan nggak? Kelihatan. Ada tulisan yang ketiga ini? Ada Ustaz. Oh ya, sifat Nabi dalam membaca Al-Quran. Kalau kecepatan nanti bilang ya. Baik Ustaz. تلاوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وهل ممكن أن تقلدها لنا أو الله. تحاكيها؟ سؤال في الثمانينات، هذا نعم. سؤال جميل. معلومة شباب كثير ناس ما يعرف عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. كان من أندى الناس صوتا، يعني من أجمل جميل. الناس صوتا اللهم صلى صل الله عليه. عليه وآله وسلم. إيش صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصف أمنا أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول كان في صوته صحل. صحل، شاني ايش صحل؟ توقعون صحل؟ نعومة نعومة. أو مشونة. زي العبرة، يعني كأنه بيبكي، أو حزن، ها، نداوة. ندي. بحة. عد جابها أبو عبد الله، البحة. الله. فكان في صوت النبي عليه الصلاة والسلام صحل، يعني كان في صوته بحة. الله. وذلك اليوم من علامات جمال الصوت البحة. البحة الخفيفة. الله. حتى اليوم بعض القرى لما يكون في صوته كذا، أو منشد، أو مثلا صاحب صوت جميل، في الغالب تكون هي صوت، يعني هي مئنة جمال أو علامة جمال. الله. لكن لا يتكلفها الانسان، يعني ما يروح مثلا يخرب صوته عشان يصير في بحه يشرب بارد عشان يقول. لا، هي كل ما كانت سجيه وخلقه كانت جميله. طيب نبغى نسمع تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم، غاد تحاكيها لي كما وصلك من معلميك يعني هو طبعا أو قريب منه. طيب، صفه تلاوه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا اللي قلت لكم صوته فيه صح عليه الصلاه والسلام، هذا صفه الصوت. نعم. وهناك صفه القراءه، يعني كيف كان يقرا، فاللي احنا نقدر نحاكيه هو صفه القراءه وليس صفه الصوت. لكن صفة الصوت واضحة، أنه الصوت اللي فيه بحة يعني. نعم واضح. لكن ما حد يقدر يجزم هذا هو صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تختلف يعني. صحيح. لكن تعالوا نشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. 5 معالم لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قرأت القرآن اقرأ بهذه المعالم، راح تجد لذة وأنس وبركة واقتداء واهتداء وأجر واتباع. الأول، كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الآية كان يمدها مدا، يعني ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإنما يمدها بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لي ليش كان يمدها عليه الصلاة والسلام؟ لأن فيها مجال لإيش؟ للتأمل والتفكر والتمعن. الهدي الثاني، كان عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية، يعني رؤوس الآيات، فما كان يصلها إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام. فما يقرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر ويقف صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تقول لي ليش؟ بقول لك الجواب الآن تسمع في التلاوة. لو قرأت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يا سلام عليك. تفكر جاء في التمعن في الآيات لما قطعتها أو وقفت على رؤوس الآيات. إذن الأول المد في نهاية الآية، الثاني الوقوف على رؤوس الآيات، الثالثة كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة حرفا حرفا. يعني إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كل حرف مستقل بذاته. ايش معنى طيب؟ كيف تكون العكس لما تقرأ الآية التي يكون فيها هذ، طريقة الهذ؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قاعد ياكل بالحروف، قاعد يسرع في أداء الحروف، ما يعطي. لكن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة حرفا حرفا. يعني هذا الحذر يا شيخ اللي الناس يعملون في رمضان التراويح تحديدا. هذا الحذر جائز، لكن غالب صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي كانت مفسرة حرفا حرفا. شاهد بس شاهد. طيب نعم شكرا. طيب لو جينا وقلنا نبغى نسوي مونتاج لهالقراءة، إيه. كل حرف ممكن يطلع لحاله يا ابو. سبحان الله. لكن لو جيت انا وقرات انما الصدقات للفقراء ما تقدر كل حرف تفسره. هذا الفرق في القراءة المفسرة حرفا حرفا. المعلم الرابع في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في بعض الآثار أنه كان يقرأ بالتحزين. بالتيش؟ التحزين، القراءة الحزينة. ايه حزينة. ايه. مثل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله فيها تأمل. هذه الآية، هذا الأداء فيه عدم تكلف. Jelas ya? Aduh, Jelas Ustaz, jazakumullah khairan. ya. Gimana, ada pelajaran yang bisa diambil? Tadi ada 4 poin ya untuk Iya. sifat bacaan tilawahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memanjangkan mad. Jadi setiap mad dipanjangkan, termasuk di akhir ayatnya. Yang kedua apa tadi? Tidak terburu-buru Ustaz. Tidak terburu-buru. Eh, yang kedua, wakaf di setiap akhir ayat. Jadi setiap Oh, akhir ayatnya itu berhenti gitu. Itu sunnah Nabi ya. Jadi setiap akhir ayat berhenti itu sunnah Nabi. Yang ketiga, tahzin. mufassarah. Jadi membaca Oh, Ustaz. membaca Al-Quran huruf demi hurufnya itu dibaca terperinci. Jadi sesuai tajwid, artinya itu sesuai tajwid. Makhraj dan sifatnya itu dibaca sebagaimana mestinya. Yaitu mufassarah. Kemudian yang keempat, nah itu tadi, tahzin. Jadi kalau berkisah tentang eh, kesedihan, tentang siksa neraka, azab neraka itu sedih gitu ya, nadanya sedih. Nah, yang kelima tadi nggak ada ya. Iya, Nah, terpotong. terpotong. Jadi bikin penasaran ini. Nah, semoga nanti ya itu video lama itu nggak ketemu-ketemu. Yang kelima apa ya? Masya Allah. Nah, Tapi yang alih apa yang terjemah dari Ustadz Nopo. gimana? Tadi yang terjemah dari Ustadz itu ya mungkin ya. Bukan? Oke, Tain. Iya, dari Kayaknya ada di channelnya Ustadz ya. Saya kapan tuh pernah lihat soalnya. oh iya ada pernah Iya kalau nggak masukkan. salah di Ustadz. Iya pernah Udah pernah kapan? pernah lihat ya? Iya pernah kapan tuh lihat itu kan apa? Ustadz pernah bilang yang apa memanjangkan mat sama
setiap akhir ayat berhenti itu sunnah Nabi. Terus saya lihat thumbnailnya itu apa ini maksudnya, terus saya buka, oh iya ada yang di situ salah satunya. Nah, ya pernah apa pernah anak singgung juga di Awal-awal pertemuan angkatan sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke surah Al-Ma'un. Tadi itu poinnya bukan meniru suaranya ya, tapi sifat bacaannya Nabi. Kalau suaranya nggak bisa kita tiru. iya. Hmm. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ana baca dulu terus Ana jelaskan sedikit ya. أرأيت الذي يكذب بالدين. Di sini hanya harus jelas a ditekan, ro-nya tebal. Aro. A-nya tipis, ro-nya tebal. Aro. A sama dengan A di sini. Aro ai. Nah, ya sukun sebelumnya ada fathah. Ai apa sifatnya? Lin, lembut. Aro'aitalladzi la jangan ladzi yang benar ladzi aro'aitalladzi yukadzi itu ngalir apanya yang ngalir suaranya yukadzibu jadi sambil makhrajnya itu tetap di ujung lidah ya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas tetap di situ sambil suaranya jangan terputus gitu ya. Yukadzibu, yukadzibu. Nah, Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, silakan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Hati di dalnya jangan ada udara. Biddin, biddin. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم. Nah, sebentar. Fa tipis, zal tipis. Fadha. Tadi di mana makhrajnya fa? Ujung gigi Eh, seri atas. bertemu gusi bagian dalam, gusi bibir bawah, bukan gusi I- apa, bibir bawah bagian dalam. Ya, betul. Jadi bukan gusi ya, tapi bibir bawah bagian dalam. Fa, fa. Terus za, di mana zal? Bertemu lidah di ujung dua gigi seri ya Ustadz ya, dua gigi seri istilahnya, gigi geraham, gigi seri ya Ustadz. Ya, gigi seri atas. Gigi seri ya. Za, za. Gampangnya digigit za, tapi itu cuma memudahkan aja ya. Za, digigit tapi jangan digigit beneran. Faza, nanti sakit ya. Fadzalikal ka, jangan ke likul. Fadzalika. Lamnya juga tipis, jadi ini enak. Fadzalikal ladzi nggak ada yang tebal. Ya du'a. Nah, ini ain ada bainiyah. Ya du'au. Ya du'au.
Kemudian yadu'ul yatim. Nah, silakan. فذلك الذي يدع اليتيم. Nah, untuk dal ketika berhalkannya sebenarnya sudah pas ya. Faza, coba antum. Za, ذا za. ذا Nah, sekarang di sukun tapi dilemain. Al. أذ Nah, tinggal dikasih suara aja. Jadi bukan az. Nah, yang terakhir itu udara. Nah, udaranya nggak usah. Jadi cukup suara aja yang ngalir. Al. Coba. itu memang kayak kayak lidahnya kayak agak getar gitu ya Ustaz ya. Al. Ya. Nah, Oh, jadi nggak. az Jadi di makhraj di depannya itu nggak usah dipindah-pindah. Di di apa disentuhkan terus sambil ada suara gitu ya. Al. Al. Coba lagi. az Nah, az tapi diingat harus benar-benar keluar ya, jangan ke dalam. Ujung lidahnya jangan sampai ada di dalam gigi, tapi di luar. Al, biar nanti pas suaranya. Al, coba. az az Nah, sekali lagi ya. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. Langsung ditirukan Ustaz. Oh ya, wau tadi sudah kita pelajari ya. Wa, wa, mencucu, wa. Terus tipis dan wo, tapi wa. Coba ikuti wa. Wa Nah, gitu ya. Wala, bunyinya sama sama lah tipisnya. Wala, jangan wala, wala. Nah, tapi wala. Yahu, ha, tengah tenggorokan. Yahu, yahuddu. Nah, dia dot itu jangan langsung yahuddu, yahuddu, tapi yahuddu, yahuddu. Kayak waladdu, waladdu. Jangan waladdu, tapi waladdu. Sama di sini yahuddu. Yahuddu. Sifat apa namanya? Istitolah. Memanjang. Itu hanya dimiliki huruf dod. A. Tidak boleh masuk hidung. Ala. A. Sedikit ditekan. Karena ada di tengah tenggorokan. Ala. Sama. Ini tipis juga. To'a. O. Jangan ta'a. Ta'amil. Tapi to'amil. Ala ta'amil miskin. Sinnya dialirkan suara dan udaranya. Miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? ولا يحض على طعام المسكين. Nah, pokoknya hati-hati ya. To, to'a, to'a. Nah, itu nggak boleh masuk keluar udara. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين.
Nah, fawailul lil musallin. Fa wa sama tipis. Fawai. Nah, ini lin. Fawai. Jangan ditekan. Fawailul. Yang benar. Fawailul lil. Lul lil. Jangan lul lil musallin. Tapi lul lil. Karena apa? Di sini ada bainiyah. Di tasdid. Itu asalnya lam sukun sama lam kasroh. Di sini. Ya. Lul lil. Fawailul lil musallin. Nah kan? Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, di sini alladzi lah dan alladzi. Alladzina sempurnakan kasrah zi dan zina. Alladzina hum. Jangan terlalu berlebihan di hak. Hum. Alladzina hum. Nah, itu berlebihan. Alladzina hum au. Di sini nun sukun bertemu shad ditebalkan. Jadi ini hukumnya ikhfa hakiki. Au bukan solah tapi au. Jadi gunahnya itu tebal juga gitu ya. Au salatihim sahun. Nah, kita ulang. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Silakan. Alladzina hum an Afwan, lupa yang Betul betul. akhirnya. Au tadi sudah lumayan tebal. Oh Nah, ya, ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun. nah sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah. الذين هم يراءون. Sama ya, ini sudah. Hum yu. Nah, di sini mim sukun bertemu ya, izhar syafawi. Izhar itu mimnya tetap ada gunah, tapi sedikit saja. Ya, sedikit saja. Berarti ini sifatnya bainiyah. Hum yu, hum yu. Jangan hum yu. Alladzina hum yura. Nah, itu salah. Jadi ada aliran dulu. Hum yura. Alirannya sesuaikan dengan tempo. Alladzina hum yura'un. Silakan. Alladzina Kan tadi terputus. Coba diulang. Alladzina hum yura'un. Nah. Wa yamna'unal ma'un. Nah, di sini mim sama idhar syafawi. Nah, ini diberi aliran sedikit. Wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. Nah,
Di sini sekali lagi ain tidak boleh masuk hidung. Wayamna'u. Coba ikuti. Au. Au. Au, Nah, bagus itu. au, Au. au, Lagi. Au. au, Ya, sambil ditutup. Au. au, Nah, itu. au, au, Nah, wayamna'u, wayamna'u, au, au. Oh, nah tapi gitu ya. Tapi tapi saya cuma sedikit aja di A-nya itu yang masih belum. Untuk aljaufnya yang panjangnya itu sudah sip tadi. Au, itu posisi itu nggak masuk hidung tadi. Au, kayak gitu ya. Cuman startnya di A-nya yang masih sedikit masuk hidung. Nah, nanti latih lagi. Wa yamna'unal ma'un. Coba lagi. wayamna'unal ma'un. Ya, balik lagi ya. Jadi masih masuk hidung. Au. Au, Nah, ini masuk hidung. Au, 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 Au. au. Nah, ya, silakan dibaca dari ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Dalnya masih masih apa keluar udara. Bidin, bidin. Coba ikuti. Ad, bid ya, bidin. biddin bid biddin bid biddin Lagi. biddin Nah, itu lagi. biddin Nah, coba pertahankan itu. Aro'ai. أرأيت الذي يكذب بالدين Lagi. بالدين أرأ أرأيت الذي يكذب بالدين Ya, lumayan. Lanjut. فذلك الذي يدع اليتيم Ya, ولا يحض على طعام المسكين bagus. Lagi. ول- ولا يحض على طعام المسكين Um, فو- فويل للمصلين Nah, ketika muso itu sudah oh bagus. Muso tebal, lamnya tipis. Musol langsung balik ya. Musol, pas nyampe lam itu langsung balik. Musolin. Nah, jadi bukan musolin, musol. Masih posisi tebal. Sol, lin. Itu kurang. Musol. Musolin. Coba. ف فويل للمصلين Lagi kayak gitu.
فويل للمصلين Nah, مصلين الذين هم عن hmm, diberi صلاتهم diberi aliran alladzina hum au. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Bentar, tadi terlalu mencucu ya. Coba lagi. Auso, auso, sedikit dibuka lagi. Auso, coba baca. عن ص Ah, segitu aja. Coba lagi. Alladzi. عن ص الذين هم عن صلاتهم ساهون. Mumtaz. Jadi nanti kalau ada yang tebal seperti itu eh, posisinya. Jadi au tadi sudah bagus. Au sudah pas ya. Posisi bibirnya sudah pas. Nah, lanjut. الذين هم يراءون. Nah, un. Nah, jadi Oh, sempurnakan nunnya itu tipis un. Jangan di, jangan dibiarkan un. Tetap posisi tebal. Coba lagi. An, الذين هم يراءون nah, ويمنعون ويمنعون الماعون. nah, Insyaallah. Eh, untuk masalah keluar dari hidung atau tidak, nanti lebih ditekan-tekan lagi di Tahsin dasar 2 sebenarnya. Tapi anak eh, su- di sini antum sudah apa tuh lumayan gitu ya. Jadi anak koreksi juga. Sekarang kita lanjut dulu ya Baik, sampai Ustaz. Quraisy insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. Nah, shin sifatnya apa tadi? Yang hanya dimiliki shin. Tafashi. Nah, salah. Jadi kalau sering-sering diulang itu salah lebih nempel ya. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nah, di sini kasrohnya sempurnakan fihim dan fihim rih ri rih ila fihim rih
الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Nah, bak sama dalnya tadi sedikit ada udaranya. Budu, budu, nah, budu. Coba ikuti. Budu, 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 robba, robba, robba. robba. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم min di sini min kalau tadi ansola ini kan tebal ya anso anso. Nah di sini min nah ini tipis jadi jangan mioju tapi mieju. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama ju tadi kepanjangan min ju'u. Nah, ju'u segitu pas. Kalau ju'u nah, kepanjangan sedikit. Terus min khauf. Nah, ini tadi sedikit ketekan nunnya. Min khauf min khauf. Nah, yang benar wa amanahum min khauf min khauf. Enggak lagi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, barakallahu fiik. Sekarang dibaca dari bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت.
Lagi. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Fikum barakallahu. Nah, Nah, tadi yang pertama falya'budu sedikit masih keluar. Terus pas diulang lumayan ada perbedaan. Falya'budu. Sebentar ya. oh, baik. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب. Satu lagi ya. Baik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Wa tayran طيرا wa arsala alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. Perhatikan jim sijil sijil jangan ada udara. Coba ikuti sijil. سج سجيل. Nah, ترميهم بحجارة من سجيل. تر ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
فجعلهم كعصف مأكول. Nah, ya kan? بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Baik. Rabbuka. ربك. Nah, lagi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Ya, ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل lagi. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Roknya wa arsa. Jadi alirannya tidak sampai berhenti. Wa arsalah wa arsala alaihim. Nah, و وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. nah, barakallahu fiik, insyaallah. Eh, itu dulu ya, sampai alfil. Allah, pertemuan selanjutnya kita lanjut surah Al-Humazah. Jadi ini yang ana pakai metodenya karena dulu ana juga belajar seperti ini. Jadi guru mencontohkan, kemudian di habis itu santri gitu ya. Nah, nanti kalau ada kesalahan baru dikoreksi. Bahkan kalau bisa sampai juz 30 sampai selesai itu lebih bagus. Jadi makanya kalau masih ada waktu eh, banyakin aja praktek seperti itu. Baik Ustaz, Sebelum insyaallah. sebelum ditutup ada pertanyaan. Sementara belum Ustaz, sementara. Nah, barakallahu fiik. Eh, Semoga Allah apa yang Ustaz. kita pelajari bermanfaat dan insya Allah eh, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.